अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर तलहा और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक बहुत ही खूबसूरत इलाके हुंज़ा में, और हुंज़ा के भी एक ख़ास टाउन अलीयाबाद में। अभी अपने आप स्क्रीन पे जो माउंटेन्स देख रहे हैं वो कराकोरम रेंज है, और ख़ास तौर पर जो स्क्रीन के सेंटर में आप माउंटेन देख रहे हैं जो कि बहुत हद तक बादलों से छुपा हुआ है, वो राकापोशी है। राकापोशी लोकल लैंग्वेज में स्नो कवर्ड या बर्फ़ से ढके हुए को कहते हैं, और लोकल लैंग्वेज में इसका एक और नाम दुमानी यानी कि बादलों में घिरा हुआ। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि सामने वाली पीक बादलों में घिरी हुई है, तो अक्सर ये ऐसे ही रहती है। कल सुबह हम काफ़ी खुश नसीब थे कि हमने इसको बग़ैर बादलों के देखा है, लेकिन तब से लेके अब तक तकरीबन ये बादलों में ही है। और इसकी हाइट सी लेवल से तकरीबन 7,788 मीटर्स है, और ये दुनिया के 27th टॉलेस्ट पीक्स में से 27th टॉलेस्ट पीक है। और ये भी उन पहाड़ों में से है जो कि जो लोग पहाड़ चढ़ने के शौकीन होते हैं वो इसको चढ़ते हैं, और कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो क्योंकि ये एक मेडिकल अवेयरनेस चैनल है और हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि आपको नए से नए टॉपिक्स मेडिकल अवेयरनेस, आपकी हेल्थ से अवेयरनेस के मुतालिक बताएं, तो आज का टॉपिक हमारा माउंटेन्स और हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ की सेहत से मुतालिक ही है। जब लोग बहुत तेज़ी से ऊंचाई की तरफ जाते हैं, जैसे कि किसी माउंटेन की तरफ चढ़ते हैं, तो एक रिस्क ये रहता है कि एक बीमारी जिसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, या उसको माउंटेन सिकनेस भी कहा जाता है, वो लोगों को हो जाती है। अमूमन ये लोगों को तभी होती है कि जब लोग बहुत तेज़ रफ्तारी से लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ जा रहे हों, और हायर पॉइंट भी तकरीबन 2500 मीटर या 8000 फीट से ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। पाकिस्तान में तकरीबन 2 ही शहर ऐसे हैं जो कि इस हाइट से ऊपर हैं। एक तो हुंज़ा के ही नॉर्दर्न हुंज़ा में एक शहर है शमशाल के नाम से, जो कि 2500 मीटर से ऊपर है, और दूसरा कोयटा के करीब जो शहर है ज़ियारत, जो कि मशहूर है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी दिनों की रिहाइशगाह के तौर पे, वो भी 2500 से ऊपर है। बाकी नथिया गली जो कि एक बड़ा पॉपुलर टूरिस्ट रिज़ॉर्ट है, वो भी जो है ना 2500 तो नहीं है, तकरीबन 2400 के लगभग है। तो अगर तेज़ी से आप नीचे से ऊपर जाएं और फ़ी दिन 1000 फुट से ज़्यादा क्लाइम कर रहे हो, तो लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस की ख़तरा रहता है। होता क्यों है एल्टीट्यूड सिकनेस? एल्टीट्यूड सिकनेस इस वजह से लोगों को होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हाई ऊंची जगहों पे हवा का जो प्रेशर है वो कम होता है, और हवा का प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी कम मिल पाती है लंग्स को। तो इस वजह से बॉडी के टिश्यूज़ को भी कम ऑक्सीजन मिलती है, और ख़ास तौर पे जो 2 एरियाज़ बॉडी के हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन की कमी को। एक तो लंग्स खुद ही यानी फेफड़े, और दूसरा दिमाग, क्योंकि दिमाग ऑक्सीजन जो है ना थोड़ी देर भी उसकी कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अमूमन जब तेज़ी से जैसे माउंटेन क्लाइंबर्स वगैरह पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं, जो सिम्टम्स अल्टीट्यूड सिकनेस के आते हैं वो सर दर्द, मतली होना, वॉमिटिंग होना, जिस्म में बहुत थकावट महसूस होना, कन्फ्यूजन होना, उसके अलावा बस एक ओवरऑल सिक फीलिंग होना। यानी इसके कोई मखसूस अलामात नहीं है, बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स हैं, जो कि अगर पता चल जाएं कि ऐसा हो रहा है तो इस प्रॉब्लम का जो इलाज यही है कि जल्दी से मरीज़ को लोअर एल्टीट्यूड यानी नीचे की हाइट के इलाके में ले जाया जाए, ताकि उसकी प्रॉब्लम से वो रिकवर कर सकें। अगर आप ऐसे किसी खुदा न खास्ता मसले में फंस जाएं, तो जो हायर एल्टीट्यूड स्टेशंस होते हैं वहाँ के डॉक्टर्स भी अमूमन इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने के यूज़ टू होते हैं, तो वो कुछ ऐसी मेडिसिन्स वगैरह तजवीज़ कर सकते हैं जो कि इस प्रॉब्लम को बेहतर करने में मदद कर सकती है, कम से कम टाइम बाय कर सकती है, जब तक कि वो पेशेंट्स लोअर एल्टीट्यूड की तरफ ना चले जाएं।
کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ الٹیٹیوڈ سکنس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلے سے ہی ہائی الٹیٹیوڈ پہ رہنے کے عادی ہیں، ان کے جسم یوز ٹو ہیں، باڈی میں یہ بہت زبردست ایک اللہ نے اڈیپٹیشن کا طریقہ رکھا ہے جسے ہم ایکلیمیٹائزیشن کہتے ہیں، کہ ہائر الٹیٹیوڈ پہ رہنے والوں کے خون کا گاڑھا پن بڑھ جاتا ہے، ہیموگلوبن ان کا کافی ہائی ہوتا ہے، 16 سے بہت دفعہ اوپر ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ نارمل ہوتا ہے، اور وہ اس سے فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آکسیجن کی جو کیرنگ کیپیسٹی ہے وہ خون کی بڑھ جاتی ہے، اور ان کو اس طرح کے ہائی الٹیٹیوڈ پہ جانے کا اتنا زیادہ رسک نہیں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کو رسک زیادہ ہے، خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ینگ لوگوں کو الٹیٹیوڈ سکنس کا رسک زیادہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی ہائی رسک پریگننسی ہو یا کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے کہ سسٹک فائبروسس یا سکل سیل ڈیزیز، ان لوگوں کو بھی زیادہ رسک رہتا ہے الٹیٹیوڈ سکنس ہونے کا، اور جو لوگ یوز ٹو نہ ہوں ہائی الٹیٹیوڈ پہ رہنے کے آف کورس وہ تو ایٹ رسک ہیں ہی۔ تو اگر کوئی ایک دم سے ہیلی کاپٹر پہ ایک ہائی الٹیٹیوڈ جگہ پہ لینڈ کرے اور ان کی طبیعت خراب ہو جائے تو الٹیٹیوڈ سکنس سوچنا ایک آبویس ڈائگنوسس ہے، یا جو ماؤنٹین کلائمبرز ہوں اور وہ مطلب اتنے ایکسپیرینس نہ ہوں، انہوں نے ٹریننگ نہ کی ہو، اس سے بھی الٹیٹیوڈ سکنس ہو سکتی ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو لوور الٹیٹیوڈ کے اوپر لے کے آیا جائے اور ان کی علامات کو بروقت پہچان لیا جائے، کیونکہ شدید صورت میں الٹیٹیوڈ سکنس جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی دو شدید فارمز ہیں، ایک جسے ہم جس کے اندر پلمنری ایڈیما ہو جاتا ہے، HAPE اس کا مخفف ہے، ہائی الٹیٹیوڈ پلمنری ایڈیما۔ اس میں آکسیجن کی کمی سے جو پھیپھڑوں کی شریانیں ہیں وہ لیک کرنا شروع ہو جاتی ہیں، پھیپھڑوں کے جو ماس ہے ان کے اندر پانی بھر جاتا ہے اور سانس لینا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے، مریض کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جسے ہم ہیس کے مخفف سے جانتے ہیں، ہائی الٹیٹیوڈ سیریبرل ایڈیما۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو دماغ کی کیپلریز ہیں یا باریک شریانیں ہیں اس سے فلوئڈ لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو پیشنٹس ہیں وہ ان کے دماغ میں سویلنگ ہو جاتی ہے، سیریبرل ایڈیما ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اگر بروقت ٹریٹ نہ کیا جائے یا کوئی ٹائم بائنگ میجرز نہ کیے جائیں اس طرح کے پیشنٹس کے لیے تو ان کی بھی ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا بریف سی انفارمیشنل ٹاک الٹیٹیوڈ سکنس یا ماؤنٹین سکنس کے بارے میں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کسی ایسی سچویشن میں یا آپ کے کوئی پیارے ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں، یا آپ پلان کر رہے ہیں کہ ہم کسی ہائی الٹیٹیوڈ جگہ پہ جائیں گے، تو آپ کے ذہن میں یہ چیز شاید آئے اس وقت، اور اگر نہ بھی آئے تو کم از کم آپ اس طرح کی سچویشن سے بچ جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں گے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔